Sa pasal. Ako pinabinsa. Yun! Sa pasal na. Yun! Sarap nun eh. Sa pasal. Yung ganyan. Yun! Okay. Lakas. Nabuwat mo ano. Sa pasal. 110 yung pinakamabilis. Yun! Sa pasal. Yun! Ayos. Ito yung medyo matindi sa'yo eh, no? Pag nakahiga kasi ako, nadadagan ako lagi. Naku, tanggal ang liig. Okay. Kabilang, puro kabila nga, no? Kila ito kasi laging nadadagan. Oo. Okay lang? Hindi ko na may ganyan yung bra ko. Kanina lang nakaupo ako dun, nangangalay na yung likod ko eh. Ah!